buntag no. Ilang araw. Ano punta rin guys, sa Manapa guys. Ano ka ng nagbiyahe na punta. Kay ikan sa speed elementary akong pasayro do kabuok. Ato na po sa gym mata. Manapa. Mana punta guys, pabalik na punta. Pauli na ba? Layo na ni guys. Di ako ni agi sa Juan, Dinago. Dire dumurog. Kita pa highway na punta. Highway na punta agi. Darta guys. Highway na punta agi.